13 и 15, да.
Imamo li start,
Ajde malo! Offside! Jocka, vrti tamo, ostani gore, izlazi. Izdiviš ti. Jovan broj 2, ostaje mu na Jovan taj lik. Takad. Nema pravo, nema pravo. Aj, pušti! Pušti ja! Aj! Druga! Bravo, deca! Odi druga primi! Odi! Evo, pa, evo! Nazad, aj! Nema. Bravo, Ljubo! Ajde, kako Ljuboj! Ne stoj! Evo, Tiki! Bravo, Goki! Opa! Ej! Malo, centriraj, ne mi razigruvajte tamo se.
Промахи. О, ай, какво е било. Вие сработен и накрая да като... Ай, го. Ами, Вижо, или от другата екипа, бе, малко са. Те са с 10 барем. Ajde do kraj! Smili!
Играй! Издържи блок! Е така, застани при топ! Може да се пробвате! Може! Ники, не се пушваме тука, оди горе крачи, не treba тука, има двајца, ја. Оди горе. Дави! Ja go borim. Idi Zane! Ajde malo poši, ti tamo ne sedi, ti si tamo u filu. Ajde! Zdon! Monte korzo, za kraljicu, Не мога да резултата. Не го спорно и беше дека... Не е исто прва лига и трета. Не можеш ти... Не можеш како... Не се ушли. Да. Ти е немката покажната. Што земе. Но што не е питно, бојка е сусема... Нема прсна. Нема прсна на това. Сигурно ќе бидете туди, заран. Не се плаши.
Skrećite se, pa svaki ja tražete! Skrećite! Ostavi tamo, ostavi kvargat. Nema potreba nazad. Ajde! Može, Gare! Tome mašinu!
bez faul, bez faul, bez faul. Dobro, ostani gore, ostani. Ostani. Ajde, ajde, ajde. Evo je naš, evo je naš. Gore, gore. Ama nije, ne mi sad. Ja, to.
Има ли то право, ако има проблем да не играе? Nema izraza, prvo ja da se sve ne ide, a sve si igraju se šanse. A ne, treba ući se brzo, 3 Thank
Да. Oynuyoruz şurada интересно.